Hello, good day everyone. Today we will talk about linear and quadratic equations. So last time, we have learned about factoring polynomials and rational expressions. To factor by grouping, by finding the GCF, and for the rational expression, we have learned how to reduce rational expressions and how to conjugate radicals. So this time, let me give you a brief run-through lang sa tuang finals nga topic. So this will be all of the topics that we will talk about sa finals yung coverage. So we have here linear and quadratic equations, systems of equations and matrices, functions, relations, and graph, limits, continuity, and derivatives, and of course, the rules of differentiation. Okay, let's talk about linear equation. We'll start off the solving portion of this chapter by solving linear equations. So a linear equation is any equation that can be written in this form. So we have here ax plus b is equal to 0, where a and b are real numbers and x is a variable. So we already learned that in our very first topic sa midterm, kung unsa si real number and unsa si variable. So this form is sometimes called the standard form of a linear equation. So there will be times na you have to write the equation in this way para mas dali ninyo siya i-solve or mas dali ninyo makita kung unsa ang i-substitute or i-eliminate. Note that most linear equations will not start off in this form. So as I have said, there will be times na kailangan ninyo siya i-write in this form para mas dali ninyo siya ma-solve. Also, the variable may or not be an x, so don't get too locked into always seeing that it is an x. So, pwede siya ma-y, z, and the rest of the letters na pwede na ito magamit. So, let's take a look at this example. So, how do we solve linear equation? Let's distribute first using distributive property. So, we have here 3x plus 15 is equal to, distribute lang nato si 2 kang negative x and negative 6. So we will have negative 12 minus 2x and i-write down lang nato si 2x sa baba. Since wala na may like terms diri sa left side, diri ta tanaw sa ato ang right side. So i-write as is lang nato si 3x plus 15 is equal to negative 12. So pila man na siya? Negative 4x. Diba kung gitulo sa inyo last time, pag makakita mo o pag mag-subtract ng integer, always change the sign of the subtrahend. So, mahimo siyang negative 4x. Okay, this time, atong ipang-uban ang mga parehas o dili parehas. So, i-transpose na to ang naay variable diri sa left side, ang mga ang mga real numbers or coefficient, ibalhin na to sa right side. So, unsaon man na siya? So, sulat na to 3x plus 4x. Okay, question, nganong 4x naman na siya, ma'am? Since si 4x, si negative 4x diri ang part sa right kay negative man siya. So, pag i-transfer na to or i-transpose na to siya sa pikas, mahimo na siyang positive. Sige, i-note gihapon na ninyo nga, bantayan yun gihapon ninyo ang mga sign nila. Okay, so si 15, kay balhin man na to sa right side. Okay, by the way, this is the shortcut na method para madali ta. Since kabalo naman mo sa mga basic, ibalhin na to si 15 diri sa right side. So, we will have negative 12 minus 15. Okay. So, ato lang po ding evaluate. So, 3x plus 4x is just 7x. And then, evaluate na to mahimo ni siyang 27. Since si 15 mahimong negative, plus siya, mahimong negative 27. Okay, karon atong i-divide both side og 7 since ang ato ang goal kay mag-inusara na lang ni si variable nga naa sa left side. So, atong buhaton para eliminate na to ni iyang kauban nga coefficient, i-divide na to both side by 7. So, i-divide na to siya both side by 7. And then, makancel out man si 7, diba? So, the answer will be negative 27 over 7. So, ma-reduce pa ba siya into lowest term or simple term? Dili na no, since wala man sila common nga factor or pwede nga divisible sa ilaha both sides. So, that will be our final answer. X is negative 27 over 7. So, how do we know na correct ang ato ang answer? So, atong i-substitute ang ato ang nakuha nga value sa x diri sa mga x na to. Okay, natay tulo ka x. So, ato siyang i-plug in isa-isa. Okay, atong gagmayan atong agi para maklaro siya. 3. Gisulat, ako na ning kopyahon ha, pero naka-plug in na diri si negative 27 over 7. Ayaw kalimti si negative, kaya pag di na nyo masulat sa negative, marong ang inyong pag-checking. Negative 27 over 7 plus 5
Okay, kana ra nga dagway ha. Sigma overwhelm na pud mo, parehas ra na sila. Ipulihan lang nako si x og negative 27 over 7. Okay, same thing lagi pa natong buhaton sa right side, kopyahon lagi pa nato. Pero pulihan nato si x og negative 27 over 7. Minus parenthesis kay para dili mo maglibog. Kay naman siya itapad nga sign, dili man pwede itapad ang duha ka sign, mo nang isulod na to siya sa negative. Ay, negative sa parenthesis, sorry. Minus 2 times negative 27 na pod. Okay, nga nagid na siya no, kung mag-checking ta, we have to make sure nga equivalent ning kani nga side, diri ang nga side. Ay kani sa right side o sa left side. So ato lang siyang evaluate as is. So kani mang unahon no, so the rule of PEMDAS no, dayon jud na ninyo kalimte. Unahon ang naa sa parenthesis, sunod exponent, sunod multiplication, division, addition, subtraction, and so on. So kung ato ning i-plus negative 27 over 7 plus 5, that would be 8 over 7 since ang common din ang ilahang denominator or least common denominator nila is 7 no, tapos i-multiply na to si 7, i-divide na to si 7 by itself 1 times negative 27, that is 27 ra gihapon, so diri sa ubos 7 divided by 7, 1 times 5, 5, so maka-come up taog negative 8 over 7. Okay, sunod question mark pa ni diri ha, kay pata sure if equivalent sila. Say, same thing ra gihapon no atong buhaton diri atong i-evaluate si negative 6 minus negative 27 over 7. So pangitaon lang gyapon nimo iyahang least common denominator which is 7, and then katong pinaka basic na process no, ako naman ang gitudlo sa inyo ha, di na ako na i-manual, ako na nang isulat diretsyo, is equal to 15 over 7 plus kani siya i-multiply lang nato sila. Manganong na plus naman eh. It's because negative si 2, negative si negative 27 over 7. So, multiply na to both. Ay, multiply na to ang same raog sign. That will be positive. Manong na positive siya. So, ato lang siyang i-multiply. Negative ni siya ha. Okay. That would be 54 over 7. Since 2 times 27 is 54, and then naman siya imaginary denominator na 1, diba? So, ayan yung kalimti, mga basic na siya. 1 times 7 is 7. So, karoon atong padayon. Okay, 3 times 8 is, pila man? 24. Okay, wala man siya kawan sa baba, so, kopyahan na nato si 27. Okay, dali na po ta. 2 times negative 15 is 30. Negative 30 over 7. Plus 54 over 7. Okay, the same man ang ato ang denominator. So, pwede na to siya i-evaluate diretsyo. So, negative 30 plus 54 is pila? 24 over 7. Since dominant man ang dako nga number nga plus, no? So, positive ang ato ang denominator. So, okay, correct ang ato ang answer. Therefore, x or negative 27 over 7 is a solution of this equation. Okay, so, diri nga part ha, kani siya, gitudlo ko naman gud sa inyo ha. Dili na ako ni manumanuhon. Kay, ang nahitabo dira, if dira mo na confused, 27 over 7 plus 5, ano na siya? Ikuha ang denominator. Gimana naman, nalagyan po na ako, para makita ninyo, 7 divided by 7 is 1 times 27. Ano siya, no? 7 divided by 1 is 7 times 5 is 35. Okay. Mauna ang natay 8 over 7 since 7, 29, 31, 45. Negative 27 plus positive 35 is 8. Manang 8 over 7. Okay, same thing ra gihapon sa nahitabo diri o diri. Okay, next example. Naa kani ang mas kanang plus star na solution. Kung di mo ganahan atong pina-shortcut na ko nga pamaagi nga i-transpose na diretsyo, inganin yung buhaton. Pero makakam up ra man gihapon tag same nga answer, mas dali man ni buhaton. So kanina lang inyong sundon. Okay, next example. Okay, let's multiply kani siya ang atong buhaton diri multiply sa nato both sides by the LCD. So, unsa may LCD na to ani? Nga pwede na to or least common denominator na pwede na to siya ma-divide both of this factor or numbers, si 3 ug 7. So, ang pinaka-least yun no, kay si 21. So, i-multiply na to both side by 21. I-rewrite lang nako ha. M minus 2 over 3 plus 1 times 21 is equal to 2m over 7 divided times 21. So, say purpose ani para ma-eliminate nato ning mga denominator niya para mas dali atong kinabuhi. Okay, atong evaluate. So, 21 times this one kay mahimo man ni makancel man ni mahimo ning 7, di ba?
So, wala na ni 1 na lang ni sa baba. So, ang mabilin, kanina lang, 7 times m minus 2. So, isulat na to siya as is. 7 times m minus 2. Again, shortcut method, mahimo ng 1, na-cancel lang sila. Or na-divide lang ni mo. Munang nanatay 7. Since 7, 21 divided by 3 is 7. So, 21 times 1 kay 21. Okay. Dali as sa right side, mahimo ni times m minus 2 plus 21 is equal to 2m times 3. So, ato na siyang i-distribute si 7m since napamantay naka-parenthesis. Unahon yun na ito ng mga naka-parenthesis. So, that would be 7m minus 14 plus 21 is equal to 6m. Okay, this time, atong ipang uban ang mga like terms o atong ipang balhin sa right side ang mga coefficient para paspas. Okay, so ibili na to dari si 7m. Balhin na to si 6m dari, mahimo siyang negative 6m. Ay, positive man si 6m dari. So, negative na siya nigbalhin sa left side. Si 14m, mahimong positive. And then, si 21, mahimong negative. Manang 14 minus 21 or 21 minus 14. Negative 21 minus 14 kung imo nang balihon, pwede rapod. Pero make sure lang na negative si 21. Para dili mausab imong answer since positive man si 21 diri ah. So 7m minus 6m is just m. And then 21 minus or 14 minus 21 is negative 7. So our answer is m is equal to negative 7. Okay, again, how do we know nga correct ang ato ang solution? Ato orang plug in si negative 7 kang m, which is kaning atong original nga given. So, atong ipuli si negative 7 sa mga m. Checking. Negative 7 minus 2 over 3 plus 1. Is it equal to 2 times 7 over 7? Okay, so negative 7 minus 2 is negative 9 over 3 plus 1. Is it equal to 14 over 7? So, evaluate na to ni since si negative 9 over 3 kay masimplify man siya para di na ta kinahanglan ng itag LCD nila ato na ni simplify diretsyo. So negative 9 over 3 is negative 3 plus 1 is it equal to 14 divided by 7 kay pila man. Hala, negative ay ni nakalimot ko. Negative na siya. Okay. Dinanghag na pod. So negative 7 na siya, wala na ko namutag negative. 14 is negative 14 divided by 7 kay 2. So, negative 3 plus 1 is also 2. Negative 2 is equal to negative 2. Therefore, our solution is correct. Okay, simple na kayo sa linear equation, no? So, kining nga part, I will leave this as an exercise sa inyo, ha, para makaproceed ta sa next nga example. Naman po siya ay corresponding na complete solution sa next slide para makita ninyo kung correct inyong answer. Okay? Okay, this time, let us talk about the methods or what are some of the methods na pwede nato gamiton when solving a linear equation. Okay, unahon sa nato si mga linear equations na topic before ta moadto kang quadratic equation. Okay, let's proceed. Okay, this is still part of the systems of linear equation, but this time we will learn about the methods such as substitution, elimination, and representing them in a graphical method. Okay, a system of linear equation is when we have two or more linear equations working together. A system of two linear equation in two variables such as we have x and y, also called as the linear system, consists of two equations that can be written in the following form. So, muna siya ang form na makita nato later on. So, that is, we have a coefficient and a variable plus another coefficient and variable is equal to c. And then, dx plus ey is equal to f. So, naa di ay po'y kanang klase sa systems. So, we have two types of linear systems. Which are the inconsistent and the consistent. So, a system that has at least one solution is called consistent. Okay? Take note ha, at least one solution gani siya. Ang tawag sa iya kay consistent. If system has no solution, okay, pag no solution, the system is inconsistent. Okay, duha na siya ka-klase. Consistent and inconsistent. Pag at least na isa ka solution, it is called consistent. Pero pag wala gid siya solution, inconsistent siya. But si consistent class, naapod siya duha ka type na pod, si independent and dependent.
So, a consistent system that has exactly one solution is independent. So, pag naa siya at exactly one solution, pasabot, exactly one, wala na lain. Isa ra gid na iyang solution. Wala na siya other option nga makakuha pa siya another solution. Exactly one lang gid siya. That is independent. Pero, if matawag na to siya nga dependent, if it has infinitely many solution. So, infinitely many solution, that is dependent. Okay? So, take note of that since later, you will be identifying graphs or you will be kanang representing your solution in a graphical form. So, i-identify ninyo kung parallel ba siya, intersecting ba siya, or nag-pass lang ba sila sa same line. So, kung inconsistent ang imuhang system or imuhang graphical form, mailhan nimo siya kay pag-graph nimo, parallel ang iyang dagway. So, unsa nang parallel, nag-ana siya no, or either nag-ana. So, dili na sila mag-abot. Nag-atbang lang siya. Si inconsistent na ha, with no solution. So, parallel siya. Again, inconsistent, it has no solution. Iyang dagway sa graph is parallel. So, sa consistent na may duha ka klase, si one solution o si infinite solution, mabantayan nimo if independent siya kung naay intersection, mahitabo. So, na intersection at some point. That is one solution. Pero, kung dependent siya, mabalaan mo siya if dependent siya kung same sila path nga agian, nagsapaw sila. Okay, duha na siya ka-line dira. Dependent na siya, kaya na siya infinite nga solution. So, take note lang, dinote na ko diri. So, i-familiarize na nyo, i-process na ninyo. Dali naman siya timan-an, basta imuha lang dumdumon, nga pag inconsistent siya, wala siya solution, parallel ang yung dagway. Pero kung consistent, lang taon sa mo, kung naaba siya isa lang ka solution or infinite yung solution, usa ka maka-identify kung independent ba siya or dependent. Diba? Sa'yo naman siya timan-an. Si independent na intersection. Kaya isa raman ang solution nila. Si dependent, infinite yung solution. Nga, ang dagway sa iyahang graph kay magsapaw sila, mag-overlap sila. Muna siya. Okay, simple na kaayo. Okay, let's take a look at this example. So, natay duha ka equation. Let's assign this first equation as equation 1. And then, ang nasa baba, equation 2. Okay, so, sa substitution method class, muna siya itong first i-learn nga method sa pag-solve og linear system. Sa substitution method, ang step 1 or atong pinakauna buhaton is solve one of the equations for one of its variable. So, mangita ka og pabor kung unsa nga variable ang imuhang pwede pangitaan or imo siyang uturuhin mo yung dagway para ma-substitute nimo siya sa ikaduhang equation. Sige lang, later on na ito ipakita. Step 2, substitute the expression from step 1 into the other equation and solve for the other variable. Since ang imong target diri makakuha kag isa ka solution, either si variable x or si variable y. Step 3, substitute the value from step 2 into the revised equation from step 1 and solve. Okay, murag, lisod pa siya i-process. So, ato ipakita while solving this first example. So, mapili ko, either lang sa ilahan, no? Kung saan ako siyang i-substitute na po diri sa equation 2. Sige, example, sa equation 1. Ato siyang isulat in a form of y is equal to mx plus b so that inig-substitute na to diri sa ikaduhang equation kay dali ra siya i-solve. So, ang mahitabo sa equation 1, mahimo siyang, equation 1 niha, hana na lang na ko isulat, equation 1. Anong kurong siya? So, y is equal to negative 2x plus 4. Okay. Muna ni siya atong bag-o nga equation 1. Parehas ra na sila, ato lang siyang gisulat in a different form para dali ra siya i-substitute diri sa equation 2. Okay, sa equation 2, isulat na ko diri 2x plus y is equal to 1. Sa equation 2 ni. Atong i-substitute mo to sa step 2 ha, muna siya ang step 1. Step 1. Step 2. Ang ingon sa step 2, i-substitute daw nato ang expression from step 1 into the other equation and solve for the other variable. So, ang ato ang first or revised equation 1 is y is equal to negative 2x plus 4. Ato siyang isulod diri sa y. I-plug in nato ni tanan. Kani siya. Sulod nato diri siya sa y. So, ang mahitabuan na 2x plus isulod man lang nato diri So, parenthesis 2x plus 4 is equal to 1. Okay, munang substitution method ang tawag sa iya kay i-substitute man nimo ang iyahang bag-o nga dagway or new niya nga form into the other equation.
Sunod, ato na siyang i-evaluate. Evaluate na nato siya as is. Kabalo naman mo mag-combine like terms or whatsoever. So, evaluate na to siya. Para mas dali, ato i-transpose ang mga coefficients sa right. Ipabilin na to ang mga variable sa left. 2x minus 2x is equal to 1 minus 4. So, unsa naman ni siya? 2x minus 2x. Wala. 0. So, 1 minus 4. Negative 3. So, if you have noticed, dili siya equal, di ba? 0 is not equal to negative 3. So, that is false. Dili siya true. So, unsa man ang dagway kahaani kung ato siyang i-graph. Di ba? Atong na-learn diri nga pag no solution siya, parallel ang iyahang dagway kung imo siyang i-represent ito a graphical form. So, if you will graph this one, imo lang siyang i-substitute. For example, x, diri ang y. Mag-assign lang ka og variables, ay numbers, or any integer, diri say for example, 1, 2, 3. So, kabalo naman ta, diba, nga parallel dapat siya. Dapat, ang result sa imuhang pag-graph, kay parallel pod. So, nahon nimo ni si equation 1, substitute nimo dira di man paigo. Delete sa nato ni. Erase ni be. Diri na lang, gamayon lang nako kung agi. Si equation 1, assign lang nato, butang nato na x and y table. So, i-substitute nato siya sa kani 2x. Butang nato 1, 2, 3. So, pangitaan nato 4 na lang be para taas-taas ang dagway niya. So, ato siyang ipang puli. So, you can choose any pagkasunod-sunod sa number ha. Kamo ni bahala kung asa inyong pabor. Plus wala man tayo y. 4. So, 2 plus y is equal to 4. Y is equal to 4 minus 2. Y is equal to 2. So, 2. Delete na po na ko ha, kaya para delete masayang space. Okay, next na po. Ato na pong i-substitute si 2. 2 times 2 plus y is equal to 4. 4 plus y is equal to 4. Y minus is equal to 4 minus 4. Y is 0. So, 0. Okay. Nga ni siya mag-graphing class ha. Dugay siya, pero kinahanglan nimo siya buhaton para makita nimo kung true ba gyud ang imong equation. Nga, parallel ba gyud ang imuhang duha ka linear equation. Since ang imuhang assumption diri kaning assumption nato nga dili sila, wala sila solution, therefore parallel siya and inconsistent siya. So, para makita na to, kinahanglan na to siya i-substitute isa-isa. 2 times 3. Nanako diri sa 3 nako. 3 plus y is equal to 4. 6 plus y, 4. Y is equal to 4 minus 6. So, that is negative 2. Okay, lastly. Pwede pa mo maabot og 5. Depende na sa inyo, ha. Pero enough na ng upat para makita lang nimo. I-connect mo po na nimo siya. Okay, last, we have 2 times 4 plus y is equal to 4. 8 plus y is 4y minus 4 minus 8 is negative 4. Mapadag na pay 0 dire no. Dunga na tog 0 ha para makita lang yun ninyo nga kuan ba para balance ko siya tanawon sa graph. Tanaw kog 0 dire. So mamali na ko kog erase. 0 na x ni dire ang y. Okay, let's try 0 na pod. Zero times y 4. 0 plus y 4. Y 4. So, y is equal to 4. So, 4 na siya. Okay, let's try to plot this in our graph. And, unfortunately, wala ko nag-prepare og line dali na straight. Imagine na lang ninyo nga straight ni siya. Okay. Diri atong x ha, diri atong y. High school na nga topic. Dumduman na ninyo. So, diri atong positive 1, 2, 3, and 4. Always butangi og arrow. 1, 2, 3, 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Diri positive 1, 2, 3, and 4. Diri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaw kalimot anang arrow na sign.
negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Okay, kanisa to i-plot na si equation 1. Since equation 1 no itong nag-solve, diba? Kini. So, 0, 4 daw. Hindi pa gina ito ma-change ang color, no? Ay, ma-change, hindi. Change na itong color. Dili siya ma-change. Hindi good. 0 si x, 4 si y. So, dali. 1 si x, and then 2 si y. Dali. 3 and negative 2. Dali. 4, negative 4. Dali. Okay, so if you will connect that one, dapat straighton gina ninyo. Gamit mong ruler. Ako ruler. Diretso na lang ako. Ako na lang i-imagine ninyo. Mga straight line na siya. Okay, muna siya sa equation 1. Sulatin mo sa equation 1 dari equation 1 is 2x plus y is equal to 4. Muna siya sa equation 1. Okay, let's solve for equation 2. Paano man nato ang struggle na pa equation 2. Okay, for equation 2, i-delete na ko ni siya kaya wala gito space. Delete na ko ni. Okay, let's solve for equation 2. X dire si y. Same rin po ng mga numbers itong gamiton. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, let's solve for y. So, 2x times 0. Na ako diri ha, equation 2 na ko. Kanin yung tanawon. 2x plus y is equal to 1. So, that is 0 plus y is equal to 1. Y is just 1. Okay. Next. Let's try 1. 2 times 1 plus y is equal to 1. 2 plus y is equal to 1. Y 1 minus 2. Y is negative 1. Check na to. Murag kuan ko. Iskumpiyado ko. 2 times 1, 2. 2 times y is equal to 1 minus 2. Tama. Okay. Sige. So, negative 1 ni dire. Next. Ito na pong solbaro next kay si 2. 2 plus y is equal to 1. So, that is 4 plus y is equal to 1. Y is equal to 1 minus 4. Y is equal to negative 3. Negative 3 daw. Sige. Next. Okay. Manam ako sa 3. 3 na ko. 6 plus y is equal to 1. Y minus 1 minus 6. Y is equal to negative 5. Negative 5. Okay, last. Two times 4 plus y is equal to 1. 8 plus y is equal to 1. Y is equal to 1 minus 8. Y is equal to negative 7. Negative 7. Okay, let's try to plot this one. Sa the same na to nga. Hopefully, need na to extend ang atong graph. Kaya gamay ra ka akong nasulat. Dari asi 5, negative 6, negative 7. Patay. 4, 0. Sige. Hopefully, dili siya makuhaan. Ma-short. So, ato i-plot, 0 si x, 1 si y. So, dari. Negative 1 si x, 1 si x, negative 1 si y. So, dari. By the way, magamit ng graphing paper ani. So, dili mo mag-struggle ini-plot ninyo kay kuha naman to. Naka-grid naman to na may grid lines ato. So, dali na ninyo i-plot-plot. So, 2, negative 3. 2 daw si x, negative 3 si y. So, here. Around here. 3 si y, 3 si x, negative 5 si y. So, dari. Tunong-tunong niya. Sunod, 4 si x, and then negative 7 si y. Imagine na dari. Ay, okay. So, ima na po na siyang i-connect. Extend lang ha, extend lang ninyo. Okay, so, therefore, true gyud ang ato ang solution since pag-represent nato siya into a graphical form, parallel gyud siya. There is no solution. So, note lang ninyo diri as yung final answer. Nga, the system is inconsistent.
Inconsistent since it has no solution. Therefore, it is parallel. Okay, muna na siya inyong final answer. So, medyo trabahoso siya, no? And then, take note lang sa pag-solve ninyo ani, step by step, nagid ni siya corresponding points kada step, o katong inyong table, katong table form ninyo nga pangitan ninyo sa x or y. So, depende ha, kung ganahan ninyo nga si y inyong butangan o numbers daan, pwede ra gyud. Same ra gyapon nagmugawas. Basta be consistent lang sa imong gigamit nga numbers. Kung same gigamit nga numbers dire, mura pud dapat imong gamiton sa paggamit nimo dire sa equation 2 or equation 1. Okay, so that is the first example for our substitution method and representing them in a graphical form. Okay, this one, still substitution method lang gihapon siya, no? Ako na lang ning ibilin sa inyo ha sa exercise. So, dapat ang inyong answer diri kay consistent and it is independent. Okay, try to answer this solution using substitution method para sa itong gibuhat diri. So, pinaka first step, solve one of the equation for one of its variables. So, in this case, ang pinaka pabor na to gamiton kay si x. Sige, ato na lang nang i-solve this since lahi mo siya dagway. Sige, atong gamiton sa equation 2. And then, ato siyang i-write as gawa si x. And then, sunod na to i-transpose na to si y sa right side. So, our new version sa equation 2, bagong dagway niya kay mahimo siyang x is equal to negative 3y plus 3. Okay? So, muna ni siya atong new version ni equation 2. So, ato siyang i-plug in sa equation 1. Okay, i-rewrite na ko sa equation 1 ha. Step 1. Sa equation 1 Equation 1. 2x plus 5y is equal to negative 5. Okay, so atong i-plug in ang value ni x day. Mahimo na siyang 2 times 3y plus 3 plus 5y is equal to negative 5. So, evaluate na to siya. Distribute sa nato ning naka-parenthesis, negative 6y plus 6 plus 5y is equal to negative 5. Again, ang shortcut method para dili ta madugay, i-transpose na to tanan coefficient diri sa right, ibili na to ang mga variable diri sa left. So, mabilin si 6y plus 5y is equal to negative 5 minus 6 since positive man si 6 diri. Positive si 6 diha. Okay, so negative 6y minus 5y is negative y. And then, pila man na? 11. Negative 11. Since negative man na to ang variable here, let's multiply it by negative 1 para dili na negative atong quantity. So, mahimo siyang y is equal to 11 and that is our solution. Okay. So, napansin ninyo kagaina, wala tay solution, di ba? Pag solve na to kay 0 is equal to 3, so false. This time, nakakita tag isa. So, atong i-substitute si y diri sa atong equation 2 para makita nato si value sa x. Or either lang sa ilaha. Pwede ra gid either sa equation. Pero, mas dali man ni si x since, ano ra ba? Simple raman siya god. Wala na siya daghan pang kauban. So, dili na lang to sa equation 2 na to i-plug in ni si 11. Since gusto ko ta makabalo if napa ba siya solution. Pagitaw na to yung partner nga si x. So, ang mahitabo, x plus 3 times 11 plus 3. Again, this is equation 2. Gi-substitute lang nato or gi-plug in lang nato si 11 sa y. Kani man ang original equation ninyo, x plus 3y is equal to 3. So, ito siyang evaluate. Okay? So, pila man na? Wait. Isa class na sayo pong kopya. Si equation 2 nga new version di ay. Equation 2 nga new version which is kanilang tapat. So, x is equal to negative 3y plus 3. Para mas dali na nato makita ng value sa x. So, negative 3 times 11 plus 3. That is negative 33 plus 3. That is negative 30. So, the value of our x is negative 30. So, therefore, if we will be writing this together, our x and y is equal to
negative 30 and 11. So, unsa to ingon sa ato ang first kuan, katong pag naa siya one solution unsay tawag sa iya ha? It is called consistent and independent. Since naman siya one solution, which we know that they will intersect in the point nga 30 and 11. So, pag-plot ni mo ana, same thing ra gihapon no, imo ra gyapon i-substitute same ani itong gibuhat diri sa first one. Mag-assign lang kag numbers diri sa x or sa y, depende sa imo asang mas pabor or mas dali lang taon i-solve. And then imo din siya naman og plot. And then expect that they will meet at negative 30 and 11. So, if this is our graph, our x kay Cartesian x and y here, since negative 30 mataas magud kayo kung ato pa ni siyang ikuan, so buta na to diri 5, 10, 15, 20, 30 5, 10, 15, 20, 30 by 5 lang kintahay. Okay. So, negative 35, negative 5, 10, 20, 30. 5, 10. Dire 5, 10, 15. Negative 5, 10, 15. Okay, so expect ninyo, pag inyo na ning butangan or inyo ni siyang assign na og numbers, like mag-graph na ka, expect that they will meet at 30 and 11. X is 30 and 11 si Y. So, around, diri na. 30 ka 11, no? 30 ka 11. 30 si X, kani. And then, 11 daw si Y. So, diri man tara tong 11. So, diri sila mag-meet. So, I don't know, paunsa sila magka-X, basta kay mag-meet sila diri. Okay? Muna imuhang 11 tara na. So, isulat lang dayon nimo ang solution. 30, 11, and then, paana ba siya? Paana? Kamo na ibilin ako na siya nga as exercise sa inyo kapag plot ana. Pulihan lang ninyo kani para makita niyo ang value ni y. And same thing, si x inyong pulihan diri para makita niyo yung y, or si y baka inyo ang pulihan para makita niyo si x. Basta kay mag-meet dapat sila dira. So therefore, the system is consistent since it has exact one solution. And it is independent since they intersect at a certain point, which is 30 and 11. So, ano ninyo ang final nga conclusion? Sa yun ra kayo si substitution, no? Kani siya. Na ako responder diri guys. So, kamo na lang mag-plot ani. So, diri sa 3 substitution method using 3 variables na pod. Medyo taas-taas ni siya, no. Magpili ka ng kinuon, dali naman ni tanaw, no. Makapili naman dayon ka just by looking at it. Equation 1 agad akong gamiton. No? Kaya mo may pinaka sayon pang plug in. So, parehas ra gihapon siya buhaton nato, no. It's just kuan lang, kalainan lang niya kay tulo na kabuok X, Y, and Z. Pero dili gyapon siya libog, no, kay kuan raman. Imuha ra man gyapon ning ipang plug in kung unsay makita ni mga bag-o ni mga version, plug in nimo siya sa PCAS, and then basta ang target nimo, ang goal nimo nga nung mag-substitution method ka para makita nimo ang tulo ka value sa variable, which is the X, Y, and Z. Sige, atong ipakita. Okay.